December 26, the 7th night of retreat in Jana Mangala Meditation Center, Majjhima Nikaya number 28, the Mahahati Padopama Sutta, 26 Desember 2014, retret malam ke-7 di Jana Manggala Pusat Meditasi, Majjhima Nikaya nomor 28, khotbah besar tentang perumpamaan jejak kaki gajah, Bante Wimalaramsi Mahatera. Thus have I heard on one occasion, the Blessed One was living in Sawati at Jeta's Grove, Anathan Pendika's park. Demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati, di hutan Jeta Taman Anathapindika. There the Venerable Sariputta addressed the monks thus, friends, monks, they replied. Di sana Yang Mulia Sariputta memanggil para biku, sahabat-sahabat, para biku, sahabat, mereka menjawab. The Venerable Sariputta said this. Lalu Yang Mulia Sariputta berkata sebagai berikut. Friends, just as the footprint of any living being that walks can be placed within the elephant's footprint. Sahabat-sahabat, bagaikan jejak kaki makhluk hidup apapun juga yang berjalan dapat masuk ke dalam jejak kaki gajah. So the elephant's footprint is declared the chief of them because of its great size. Dan demikian, jejak kaki gajah dinyatakan sebagai pemimpinnya karena ukurannya yang besar. So too, all wholesome states can be included in the Four Noble Truths. Demikian pula, semua kondisi-kondisi baik dimasukkan di dalam 4 kebenaran mulia. And what for? In the noble truth of suffering, in the noble truth of the origin of suffering, in the noble truth of the cessation of suffering, in the noble truth of the way leading to the cessation of suffering. Di dalam 4 apakah? Dalam kebenaran mulia tentang penderitaan, dalam kebenaran mulia tentang asal mula penderitaan, dalam kebenaran mulia berhentinya penderitaan, dan dalam dalam kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan. And what is the noble truth of suffering? Dan apakah kebenaran mulia tentang penderitaan? Birth is suffering, aging is suffering, death is suffering. Kelahiran adalah penderitaan, penuaan adalah penderitaan, kematian adalah penderitaan. Sorrow, lamentation, pain, grief, and despair are suffering. Rasa duka, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan adalah penderitaan. Not to obtain what one wants is suffering. Tidak memperoleh apa yang diinginkan adalah penderitaan. To obtain what one doesn't want is suffering. Memperoleh apa yang tidak diinginkan adalah penderitaan. In short, the 5 aggregates affected by craving and clinging are suffering. Singkatnya, kelima kelompok kehidupan yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan adalah penderitaan. And what are the 5 aggregates affected by craving and clinging? Dan apakah 5 kelompok kehidupan yang dipengaruhi oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan? They are the material form aggregate affected by craving and clinging. Yaitu kelompok bentuk materi yang dipengaruhi oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan. The feeling aggregate affected by craving and clinging. Kelompok perasaan yang dipengaruhi oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan. The perception aggregate affected by craving and clinging. Kelompok persepsi yang dipengaruhi oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan. The formations aggregate affected by craving and clinging. Kelompok bentuk-bentuk yang dipengaruhi oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan. The consciousness aggregate affected by craving and clinging.
Kelompok kesadaran yang dipengaruhi oleh nafsu keinginan dan kemelekatan. And what is the material form aggregate affected by craving and clinging? Dan apakah kelompok bentuk materi yang dipengaruhi oleh nafsu keinginan dan kemelekatan? It is the four great elements, and the material form derived from the four great elements. Yaitu 4 unsur utama dan bentuk materi yang berasal dari 4 unsur utama itu. All material form has the elements in them. Di dalam dalam unsur utama ada materi di dalamnya. Everything has the earth element, the fire element, the water element, and the air element. Dan apakah 4 unsur utama ini, yaitu unsur tanah, unsur air, unsur api, dan unsur udara, which includes our bodies. Yang termasuk juga badan jasmani kita. Okay. And what are the four great elements? Sahabat, apakah unsur tanah itu? I should have read this part first. They are the earth element, the water element, the fire element, and the air element. Yaitu unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur udara. What, friend, is the earth element? Sahabat, apakah unsur tanah itu? The earth element may be either internal or external. Unsur tanah dapat berupa internal ataupun eksternal. What is the internal earth element? Apakah unsur tanah internal? Whatever internally belonging to oneself is solid, solidified, and clung to. Apapun yang secara internal dilekati menjadi milik diri sendiri, yang bersifat padat, keras, dan dilekati. That is head hairs, body hairs, nails, teeth, skin, flesh, sinew, bones, bone marrow, kidneys, heart, liver, diaphragm, spleen, lungs, intestines, mesentery, and contents of the stomach, and feces. Yaitu rambut kepala, bulu badan, kuku, gigi, kulit, daging, otot, tulang, sumsum, ginjal, jantung, hati, sekat rongga dada, limpa, paru-paru, usus besar, selaput pengikat organ dalam badan, isi perut, kotoran. Or whatever internally belonging to oneself is solid, solidified, and clung to. Atau apapun lainnya yang internal menjadi milik dirinya sendiri, yang bersifat padat, keras, dan dilekati. When I was teaching a lot of college students in Malaysia, sewaktu Bante mengajar murid para mahasiswa di Malaysia, they were young people and they were starting to become very interested in people of the opposite sex. Mereka masih muda dan sangat tertarik untuk memperhatikan bagian dalam dari badan. And they would have a lot of lust arise while they were doing the retreat. Dan saat menjalankan retreat, mereka timbul nafsu birahi muncul. So I read the sutta to them. Jadi Bante membacakan sutta kepada mereka. But they didn't really understand. Sebenarnya awalnya mereka tidak mengerti. So I said, the next time somebody that you're attracted to walks by and you start to have lust arise, lain kali kalau ada rasa nafsu birahi muncul, kalau ada orang yang cantik atau ganteng lewat, in your mind turn them inside out. Di dalam pikiran Anda balikan isi badan itu keluar. What's beautiful about that? Apa yang cantik dalamnya itu? Oh, I love your intestines. Oh, saya suka usus kamu. I've never seen such a wonderful spleen before in my life. Saya tidak pernah melihat empedu yang begitu indah. So they got the idea after that. Setelah itu mereka mengerti apa yang dimaksud. So they didn't have so much trouble with lust arising and
taking their attention away from their meditation. Setelah itu mereka tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengatasi nafsu birahi mereka sehingga bisa kembali kepada objek meditasi mereka. This is called the internal earth element. Ini disebut unsur tanah internal. Now both the internal earth element and the external earth element are simply earth element. Sekarang, baik unsur tanah internal maupun unsur tanah eksternal adalah unsur tanah. And that should be seen as it actually is with proper wisdom thus. Dan itu harus dilihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar demikian. This is not mine, this I am not, this is not myself. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. When one sees it thus as it actually is with proper wisdom, ketika seseorang melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, one becomes disenchanted with the earth element. Ia tidak terpesona dengan unsur tanah And makes the mind dispassionate towards the earth element. dan menjadikan pikirannya tidak tertarik terhadap unsur tanah. I'm going to Sutta number 62. Sutta number 62. 62. I'm going to a different sutta because there's a section in this that the Buddha was giving advice to his son Rahula about the elements. Bante akan membacakan satu bagian di mana Sang Buddha menjelaskan ini kepada Rahula tentang elemen. Number 13, section 13. Okay. Okay? Yeah. Okay. Rahula, develop meditation that is like the earth. Rahula, kembangkanlah meditasimu yang seperti tanah. For when you develop meditation that is like the earth, Karena bila engkau mengembangkan meditasi yang seperti tanah, arisen agreeable and disagreeable contacts will not invade your mind and remain. maka kontak-kontak yang bersifat menyenangkan dan tidak menyenangkan yang muncul tidak akan menyerang pikiranmu dan dia tidak akan tinggal. Just as people throw clean things and dirty things, excrement, urine, spittle, pus, and blood on the earth. Seperti halnya orang-orang melemparkan benda-benda yang kotor dan benda-benda yang bersih, tinja, air kencing, air liur, nanah, dan darah ke tanah. And the earth is not repelled, humiliated, and disgusted because of that. Dan tanah pun tidak ketakutan, tidak terhina, ataupun jijik karena hal itu. So too, Rahula, develop meditation that is like the earth. Demikian pula Rahula, kembangkanlah meditasi yang seperti tanah. For when you develop meditation that is like the earth, arisen agreeable and disagreeable contacts will not invade your mind and remain. Karena bila engkau mengembangkan meditasi yang seperti tanah, maka kontak-kontak yang bersifat menyenangkan dan tidak menyenangkan yang muncul tidak akan menyerang pikiranmu dan tidak akan tinggal.
Now there comes a time when the water element is disturbed, and then the external earth element vanishes. Ada saatnya ketika unsur tanah itu terganggu dan kemudian unsur tanah eksternal pun lenyap. When even this external earth element, great as it is seen to be impermanent, subject to destruction, disappearance, and change. What of this body? Jika bahkan unsur tanah eksternal ini yang begitu dahsyat terlihat sebagai tidak kekal, akan hancur, lenyap, dan berubah, maka bagaimana dengan badan jasmani ini yang dilekati oleh nafsu keserakahan keinginan dan bertahan hanya sebentar? What of this body which is clung to by craving and lasts but for a while? Bagaimana dengan badan jasmani ini yang dilekati oleh nafsu keserakahan keinginan dan bertahan cuma sebentar? There can be no considering that as I or mine or I am. Tidak ada yang dapat dianggap sebagai aku atau milikku atau diriku. So when others abuse, revile, scold, and harass a monk who has seen this earth element as it actually is, karena itu jika orang lain menghina, mencerca, memarahi, dan menyerang seorang biku yang telah melihat unsur ini sebagaimana adanya, he understands thus, this painful feeling born of ear contact has arisen in me. Ia memahami perasaan menyakitkan yang muncul dari kontak telinga telah muncul padaku. That is dependent, not independent. Yang bergantung bukan tidak bergantung. Dependent on what? Bergantung pada apakah? Dependent on contact. Bergantung pada kontak. When he sees that contact is impermanent, that feeling is impermanent, that perception is impermanent, that formations are impermanent, that consciousness is impermanent. Kemudian ia melihat bahwa kontak adalah tidak kekal, perasaan adalah tidak kekal, persepsi adalah tidak kekal, bentuk-bentuk adalah tidak kekal, dan kesadaran adalah tidak kekal. And his mind, having made an element its objective support, enters into that new objective support. Dan pikirannya setelah menjadikan suatu unsur sebagai objek pendukungnya, masuk ke dalam objek pendukung yang baru itu, and acquires confidence, steadiness, and resolution. dan memperoleh keyakinan, kekokohan, dan keteguhan. So even when people come up and they scold you or say things that are not very complimentary, Jadi walaupun ada orang yang datang memarahi Anda dan tidak mengatakan hal-hal yang membuat Anda nyaman, you understand this is a painful feeling born of ear contact. Anda memahami bahwa ini adalah hasil dari perasaan yang berhubungan dengan kontak telinga. When you take what is being said personally, Kalau Anda mengambil apa yang dikatakan itu sebagai milik Anda pribadi, it causes your habitual tendency to arise. maka akan menyebabkan tendensi kebiasaan lama muncul. And your habitual tendency is where your emotional feelings are. Dan tendensi kebiasaan Anda adalah perasaan Anda yang emosional itu muncul. So when you see that this is impermanent, it's just sound hitting the ear. Kalau Anda mengerti bahwa ini hanyalah suara yang bertemu dengan telinga, When you see that as being part of an impersonal process, kalau Anda melihat bahwa ini adalah proses tanpa diri, instead of
acting the way you always act when that kind of thing occurs. Daripada Anda bereaksi seperti apa yang pernah Anda lakukan dulu pada mulanya, You start responding with equanimity and balance in your mind. Anda meresponnya dengan UPK atau keseimbangan dalam pikiran Anda. That's what it's talking about here, that you enter a new objective. Inilah yang dimaksud dengan kita masuk ke dalam objek pendukung yang baru. As you start seeing how this process works, you stop getting caught by old habits. Apabila Anda mampu melihat ini sebagai sesuatu yang Anda bisa kenali sebagai kebiasaan baru yang baik. And you start developing new habits Dan Anda mengembangkan kebiasaan baru of balance and equanimity. dengan ketenang-seimbangan dan keseimbangan. Now, if others attack that monk in ways that are unwished for, undesired, disagreeable, by contact with fists, clods, sticks, or knives, Jika orang lain menyerang biku itu dengan cara yang tidak diinginkan, tidak disukai dan tidak menyenangkan melalui kontak dengan kepalan tangan, tongkat, kayu, atau pisau, he understands thus, this body is of such a nature that contact with fists, clods, sticks, or knife assail it. Ia memahami badan jasmani ini memiliki sifat bahwa kontak dengan kepalan tangan, tongkat, kayu, atau pisau akan menyerangnya. But this has been said by the Blessed One in his advice on the simile of the saw. Tetapi hal ini telah dikatakan oleh Sang Bagawa di dalam nasihat tentang perumpamaan gergaji. Monks, even if bandits were to sever you savagely limb by limb with a two-handed saw. Go. Para biku, bahkan jika para penjahat memotong kalian dengan kejam, bagian demi bagian badanmu dengan gergaji bergagang ganda, He who gave rise to a mind of hate towards them would not be carrying out the Buddha's teaching. ia yang memendam pikiran benci terhadap mereka berarti tidak melaksanakan ajaranku. So tireless energy shall arise in me, unremitting mindfulness established. Maka energi tanpa lelah harus dibangkitkan dalam diriku dan perhatian tanpa kendur terbentuk. My body shall be tranquil and untroubled, my mind collected and unified. Badanku tenang dan tidak terganggu, pikiranku menyatu dan terpusat. And now let contact with fist, clods, sticks, and knives assail this body. Dan sekarang biarlah kontak dengan kepalan tangan, tongkat, kayu, atau pisau akan menyerang jasmani ini. For this teaching of the Buddhas is being practiced by me. Karena ini adalah bagaimana ajaran para Buddha dipraktekkan. Not an easy practice, I guarantee. Bukan latihan yang mudah untuk dilakukan. When that monk thus recollects the Buddha, the Dhamma, and the Sangha, Ketika biku itu merenungkan Buddha, Dhamma, dan Sangha, if equanimity supported by the wholesome does not become established in him, jika ketenang-seimbangan yang didukung oleh hal-hal baik tidak terbentuk di dalam dirinya, then he arouses a sense of urgency thus. Maka ia membangkitkan dorongan sebagai berikut. It is a loss for me. It is no gain for me. It is bad for me. It is no good for me. Adalah Go ahead.
adalah kerugian bagiku, bukan keberuntungan, adalah keburukan bagiku, bukan kebaikan. That when I thus recollect the Buddha, Dhamma, and Sangha, equanimity supported by the wholesome does not become established in me. Bahwa ketika aku merenungkan Buddha, Dhamma, dan Sangha, ketenang seimbangan yang didukung oleh hal-hal yang baik tidak terbentuk dalam diriku. Just as when a daughter-in-law sees her father-in-law, she arouses a sense of urgency to please him. Seperti halnya ketika seorang menantu perempuan melihat ayah mertuanya, ia membangkitkan dorongan untuk menyenangkannya. So too, when that monk thus recollects the Buddha, Dhamma, and Sangha, if equanimity supported by the wholesome does not become established in him, then he rouses a sense of urgency. Demikian pula ketika biku itu merenungkan Buddha, Dhamma, dan Sangha, jika ketenang seimbangan yang didukung oleh hal-hal yang baik tidak terbentuk dalam dirinya, maka ia akan membangkitkan dorongan. One of the things that is very helpful for some students who have a lot of fear Salah satu hal yang penting untuk dikembangkan bila para murid memiliki rasa takut is they start reciting the good qualities of the Buddha, Dhamma, and Sangha every day. mereka mulai membacakan kualitas-kualitas Buddha, Dhamma, dan Sangha setiap hari. It will overcome fear. Maka itu akan melepaskan rasa takut. And your mind starts to gain a sense of equanimity. Dan pikiran Anda akan mengalami satu perasaan tenang seimbang. I had a student in Malaysia that she wanted to learn meditation, but every time she closed her eyes, she got overcome by fear. Bante mempunyai seorang murid perempuan di Malaysia yang mau belajar meditasi, tetapi setiap dia menutup matanya, dia selalu ketakutan. So I taught her the recollections of the Buddha, Dhamma, and Sangha, and before she sat, I had her recite that to herself. Dan Bante mengajarkan Buddha, Dhamma, dan Sangha Nusati kepada wanita ini, dan sebelum wanita ini mulai duduk meditasi, dia harus membacakan itu. After about 1 week, she had no more fear. Setelah kira-kira seminggu, wanita ini tidak lagi mengalami rasa takut. And then she could sit in meditation without any trouble. Dan dengan demikian wanita ini bisa duduk bermeditasi. So this is a kind of protection. Ini adalah satu jenis perlindungan. Recollecting on the good qualities of the pure Buddha, the pure Dhamma, and the pure Sangha. Membacakan kembali kualitas-kualitas murni dari Buddha, kualitas murni dari Dhamma, dan kualitas murni dari Sangha. But if when he recollects the Buddha, Dhamma, and Sangha, equanimity supported by the wholesome becomes established in him, tetapi jika ketika ia merenungkan Buddha, Dhamma, dan Sangha, jika ketenang seimbangan yang didukung oleh hal-hal baik terbentuk dalam dirinya, then he is satisfied with it. Maka ia menjadi puas dengannya. Now, one of the things that seems to happen over periods of time is there are some things that you can chant that are protections, but you just recite it without thinking about it. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan kalau Anda mau membacakan sesuatu doa dan dibacakan berulang-ulang tanpa dipikir. And that becomes an empty rite and ritual. Maka itu akan menjadi seperti ritual yang kosong. Every day I have you reciting the precepts. Setiap pagi Bante meminta kita membaca sila. This is not a rite and ritual. Ini bukanlah seperti ritual.
It is so that it keeps it in mind for you so you will not break them. Ini dimaksud supaya bisa diingat di dalam pikiran sehingga kita tidak melanggar sila. Because you know what happens when you break a precept? Karena Anda tahu apa yang terjadi kalau Anda melanggar sila, You can't meditate anymore. Anda tidak bisa meditasi lagi. Your mind becomes very scattered. Pikirannya menjadi berantakan. So there's a reason for you doing this. Ada alasan mengapa Anda harus melakukannya. And I have you do it in the language that you understand what you're saying. Dan Bante membuat kita melakukan ini di dalam bahasa yang kita tahu apa artinya. So you can understand this is a real thing and this is a helpful thing for me when I remember not to break a precept. Sehingga Anda mengerti bahwa ini adalah hal yang baik yang mampu Anda ingat sehingga tidak lagi melanggar sila. And I highly recommend that you recite the precepts every morning before you do your daily activities. Dan Bante menyarankan Anda membacakan sila ini setiap pagi sebelum melakukan aktivitas Anda. Not while you're thinking about something else. Bukan selama Anda memikirkan hal lainnya. While you're thinking about what the precepts actually mean. Dan itu berarti Anda mengerti apa sesungguhnya arti sila itu. It makes a big difference in your life. Karena akan membuat perubahan besar dalam kehidupan Anda. And people that keep their precepts without breaking them, it is a kind of protection. Dan orang-orang yang menjaga sila dengan baik itu merupakan seperti satu perlindungan. You will not die an unnatural death if you keep the precepts without breaking them. Kalau Anda menjaga sila tanpa melanggarnya, Anda tidak akan meninggal dengan cara yang tidak alami. You won't die in a car accident, you won't die falling down a mountain. Anda tidak akan meninggal dari kecelakaan mobil, tidak akan meninggal jatuh dari gunung. So keeping the precepts, it does a couple of things that are very high advantage for you. Menjaga sila ada beberapa keuntungan bagi diri Anda. One thing is you live longer. Yang pertama, Anda hidup lebih panjang. And you don't have to worry about being harmed. Dan Anda tidak harus takut dilukai oleh orang lain. In one of the books that I read, it said, even if you fall off a cliff, you will not die from that fall. Bante pernah membaca satu buku, walaupun Anda jatuh dari tebing, Anda tidak akan meninggal. One time I was climbing a tree. Suatu saat beliau memanjat pohon. I was up probably as high as the ceiling. Mungkin setinggi langit-langit di tempat ini. And I decided to come down. Dan beliau memutuskan untuk turun. I stepped on a branch. Dan it broke. Dan pada saat kakinya menyentuh salah satu cabang dan cabang itu patah. Before I hit the ground, my leg caught in a branch like this. Dan sebelum jatuh ke tanah, kakinya itu bisa bersandar di dalam salah satu dahan seperti itu. And my body just came right down and my head touched the ground. Dan badannya turun, kepalanya itu menyentuh tanah. It could have killed me. Mungkin bisa membunuh beliau. But it didn't. Tapi ternyata tidak. Why? Mengapa? Because I keep my precepts. Karena beliau menjaga sila beliau. It can happen in all kinds of different ways. Bisa terjadi dalam beberapa hal. So, that's your protection. Jadi itu adalah perlindungan Anda. You keep your precepts. You say things that are true. Anda jaga sila dan mengatakan hal-hal yang benar. You don't harm other beings on purpose. Anda tidak menyakiti makhluk lain dengan sengaja.
You don't take anything that's not given. Anda tidak mengambil sesuatu yang tidak diberikan. You don't curse. Anda tidak menyumpahi You don't orang. gossip. Anda tidak bergosip. You keep your mind, you keep alert of what you're going to do before you do it. Dan Anda mempunyai pikiran yang awas dan waspada tentang apa yang Anda lakukan sebelum Anda melakukannya. Then when you start to do your meditation progress is fast. Dan kemudian saat Anda mulai bermeditasi, maka kemajuan meditasi Anda akan cepat. A lot of you are experiencing that right now. Banyak sekali dari Anda semua mengalami itu sekarang. And I think that's wonderful. Dan itu sangat luar biasa. I really do. Bante mengatakan hal itu dan benar-benar berniat mengatakannya. It makes me exceptionally happy. Dan itu membuat beliau sangat bahagia. Okay. At that point, friends, much has been done by that person. Pada titik ini, sahabat-sahabat, banyak yang telah dilakukan oleh biku itu. When you keep your precepts and you think about the good qualities of the Buddha, Dhamma, and Sangha, much has been done by you. Pada saat Anda menjaga sila dan mengingat kembali Buddha, Dhamma, dan Sangha Nusati, maka ini semua adalah kualitas tentang diri Anda sesungguhnya. Okay. Now we're going to talk about the water element. Dan sekarang kita akan membicarakan elemen air. What, friends, is the water element? Sahabat-sahabat, apakah unsur air? The water element may be either internal or external. Unsur air dapat berupa internal maupun eksternal. What is the internal water element? Apakah unsur air internal? What internally belonging to oneself is water, watery and clung to. Apapun yang internal, bagian yang dianggap diri sendiri, air, basah dan dilekati. That is bile, phlegm, pus, blood, sweat, fat, tears, grief, spittle, snot, oil of the joints, urine, or whatever else internally belonging to oneself is water, watery and clung to. Yaitu cairan empedu, lendir, nanah, darah, keringat, lemak, air mata, minyak, ludah, ingus, cairan sendi, air kencing, atau apapun lainnya yang internal air yang dianggap bagian dari diri sendiri, air, basah dan dilekati. Now both the internal water element and the external water element are simply water element. Sekarang baik unsur air internal maupun unsur air eksternal adalah unsur air. And that should be seen as it actually is with proper wisdom thus. Dan itu harus dilihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar demikian. This is not mine. This I am not. This is not myself. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. When one sees it thus as it actually is with proper wisdom, one becomes disenchanted with the water element and makes a mind dispassionate towards the water element. Ketika seseorang melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, ia menjadi tidak terpesona dengan unsur air dan pikirannya tidak tertarik terhadap unsur air. Okay, we're going back to 62. Okay. This is 14. Okay. Okay, Rahula, develop meditation that is like water. Rahula, kembangkanlah meditasi yang seperti air.
When you develop meditation that is like water, arisen agreeable and disagreeable contacts will not invade your mind and remain. Karena bila engkau mengembangkan meditasi yang seperti air, maka kontak-kontak yang bersifat menyenangkan dan tidak menyenangkan yang muncul tidak akan menyerang pikiranmu dan tidak akan tinggal. Just as people wash clean things and dirty things, excrement, urine, spittle, pus, and blood in water, and the water is not repelled, humiliated, and disgusted because of that. Seperti halnya orang-orang mencuci benda-benda yang kotor dan benda-benda yang bersih, tinja, air kencing, air liur, nanah dan darah ke dalam air, dan air pun tidak ketakutan, terhina dan jijik karena itu. Rahula, develop meditation that is like water. For when you develop meditation that is like water, arisen, agreeable, and disagreeable contacts will not invade your mind and remain. Rahula, kembangkanlah meditasi yang seperti air, karena bila engkau mengembangkan meditasi yang seperti air, maka kontak-kontak yang bersifat menyenangkan dan tidak menyenangkan yang muncul tidak akan menyerang pikiranmu dan tidak akan tinggal. Okay, we're still on 11, at the bottom part. Okay. When one sees it thus as it actually is with proper wisdom, one becomes disenchanted with the water element and makes mind dispassionate towards the water element. Ketika seseorang melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, ia menjadi tidak terpesona dengan unsur air dan pikirannya tidak tertarik terhadap unsur air. Now there comes a time when the external water element is disturbed. Sekarang ada saatnya ketika unsur air eksternal terganggu. It carries away villages, towns, cities, districts, and countries. Air menghanyutkan desa-desa, kota-kota, wilayah-wilayah, dan negeri-negeri. There comes a time when the waters of the great ocean sink down 100 leagues, 200 leagues, 300, 400, 500 leagues, even up to 700 leagues. Ada saatnya ketika air di samudra surut 100 liga, 200, 300, 400, 500 hingga 700 liga. There comes a time when the waters of the great ocean stand 7 palms deep, 6, 5, 4, 3, or only 1 palm deep. Ada saatnya ketika air di samudra sedalam 7 pohon palem, 6, 5, 4, 3, 2 pohon palem hanya sedalam 1 pohon palem. There comes a time when the waters of the great ocean stand 7 fathoms, 6 all the way down to 1. Ada saatnya ketika air di samudra sedalam 7 depa sampai hanya sedalam 1 depa. There comes a time when the waters of the great ocean stand half a fathom deep, only waist deep, only knee deep, only ankle deep. Ada saatnya ketika air di samudra sedalam setengah depa, hanya setinggi pinggang, hanya selutut, hanya semata kaki. There comes a time when the waters in the great ocean are not enough to wet the joint of a finger. Ada saatnya ketika air di samudra bahkan tidak mencukupi hanya untuk membasahi sendi jari tangan. When even this external water element, great as it is seen to be impermanent, subject to destruction, disappearance, and change. What of this body which is clung to by craving and lasts but for a while?
Ketika bahkan unsur air eksternal ini yang begitu dahsyat terlihat sebagai tidak kekal, hancur, lenyap, dan berubah, apalagi jasmani ini yang dilekati oleh keinginan dan kemelekatan bertahan hanya sebentar. Can there be no considering that? There can be no considering that as I or mine or I am. Tidak ada yang dapat dianggap sebagai aku atau milikku atau diriku. So then, if others abuse, revile, scold, and harass you, he who has seen this element as it actually is. Maka dari itu, jika orang lain mencaci, mencerca, memarahi, dan menyerang seorang biku yang telah melihat unsur ini sebagaimana adanya, at that point too, friends, much has been done by that monk. pada titik ini juga sahabat-sahabat, banyak yang telah dilakukan oleh biku itu. Okay, let's go back to 8. No, 8. Oh, Section 8. okay. Section 8. Same sutta. Got it. Okay. So then, if others abuse, revile, scold, and harass a person who has seen this element as it actually is, he understands thus. Karena itu, jika orang lain menghina, mencerca, menghardik, dan mengusik seorang biku yang telah melihat elemen ini sebagaimana adanya, ia memahami demikian. This painful feeling born of ear contact has arisen in me. Perasaan menyakitkan yang terlahir dari kontak telinga ini telah muncul di dalam diriku. That is dependent, not independent. Perasaan itu bersifat tergantung, bukannya tidak tergantung. Dependent on what? Tergantung pada apa? Dependent on contact. Tergantung pada kontak. When he sees that contact is impermanent, that feeling is impermanent, that perception is impermanent, that craving is impermanent, that formations are impermanent, and that consciousness is impermanent. Kemudian dia melihat bahwa kontak adalah tidak kekal, bahwa perasaan adalah tidak kekal, persepsi adalah tidak kekal, nafsu keinginan adalah tidak kekal, bentukan-bentukan adalah tidak kekal, dan kesadaran adalah tidak kekal. And his mind, having made an element its objective support, enters into that new objective support and acquires confidence, steadiness, and resolution. Dan pikirannya setelah membuat suatu elemen sebagai penopang objek, memasuki menopang objek baru itu dan memperoleh keyakinan, kemantapan, dan keputusan. So that's changing your perspective, Dan ini mengubah perspektif Anda, which is part of the Noble Eightfold Path. yaitu merupakan bagian dari 8 jalan utama. And your perspective of seeing that everything, every thought, every feeling, every contact that happens in your mind or body is impermanent. Dan Anda melihat sendiri bahwa kontak apapun yang terjadi di dalam pikiran maupun badan jasmani adalah tidak kekal. And it is not yours personally. Dan itu bukan milik Anda pribadi. Then that new perspective puts your mind in balance. Dan perspektif yang baru itu membawa pikiran Anda menjadi seimbang. So you don't get angry at things. Sehingga Anda tidak menjadi mudah marah terhadap banyak hal. You forgive other people that try to make anger arise in you. Anda memaafkan orang yang membuat kemarahan muncul dalam diri Anda. Your mind has balance in it. Pikiran Anda memiliki keseimbangan di dalamnya. That's why you're practicing this meditation. Itulah yang Anda praktekkan di dalam meditasi ini.
And now, if others attack a person in ways that are unwished for, undesired, disagreeable by contacts with fists, clods, sticks, and knives, he understands thus. Jika orang-orang lain menyerang kita dengan cara-cara yang tidak diharapkan, tidak diinginkan, dan tidak menyenangkan melalui kontak dengan bongkahan tangan, bongkahan, tongkat, ataupun pisau, ia memahami demikian. This body is of such a nature that contact with fists, clods, sticks, and knives assail it. Badan jasmani ini memiliki sifat yang sedemikian sehingga kontak dengan kepalan tangan, bongkahan, tongkat, dan pisau menyerangnya. But this has been said by the Blessed One in his advice on the simile of the saw. Tapi hal ini telah dikatakan oleh Sang Bagawa di dalam nasihat tentang perumpamaan gergaji. Even if bandits were to sever you savagely limb by limb with a two-handed saw, he who gave rise to a mind of hate towards them would not be carrying out my teaching. Bahkan jika para penjahat memotong-motong badanmu dengan kejam bagian demi bagian dengan gergaji bergagang dua, orang yang menimbulkan pikiran kebencian terhadap penjahat itu tidak menjalankan ajaranku. So tireless energy shall be aroused in me and unremitting mindfulness established. Energi yang tak kenal lelah harus dibangkitkan dalam diriku, dan setelah kewaspadaan tak terputus menjadi mantap. How do you do that? Bagaimana Anda melakukannya? How many times do I have to say it before they actually will say it back to me? Ayo udah tahu. Ya. 6 R's. Nak lakukan 6 R. My body shall remain tranquil and untroubled, my mind collected and unified. And now let contact with fists, clods, sticks, and knives assail this body. Jasmaniku akan tenang dan tak terganggu, pikiranku menyatu, dan kini biarkan kontak dengan kepalan tangan, bongkahan, tongkat, dan pisau menyerang tubuh ini. For this teaching of the Buddha is being practiced by me. Demikianlah tepatnya bagaimana ajaran Buddha dipraktekkan olehku. Okay. Now we're going to go to the fire element. What, friends, is the fire element? Sahabat, apakah unsur api? The fire element may be either internal or external. Unsur api dapat berupa internal maupun eksternal. What is the internal fire element? Apakah unsur api internal? Whatever internally belonging to oneself is fire, fiery and clung to. Apapun yang internal, bagian dari diri sendiri, api, panas dan dilekati. That is, that by which one is warmed, ages and is consumed. Yaitu yang dengannya seseorang menjadi hangat, menua dan habis, yang dengannya apa yang dimakan atau dikonsumsi. And that by which what is eaten, drunk, consumed, and tasted gets completely digested. Dan yang dengannya apapun yang dimakan, diminum, dikonsumsi, dan dikecap sepenuhnya dicerna, atau apapun lainnya yang internal. Or whatever else is internally belonging to oneself is fire, fiery and clung to. Atau bagian dari diri sendiri, api, panas, dan dilekati. This is called the internal fire element. Ini disebut unsur api internal. Now both the internal fire element and the external fire element are simply fire element. Sekarang, baik unsur api internal maupun unsur api eksternal adalah unsur api. And that should be seen as it actually is with proper wisdom.
Dan itu harus dilihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar. This is not mine, this I am not, this is not myself. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. When one sees it thus as it actually is with proper wisdom, one becomes disenchanted with the fire element and makes mind dispassionate towards the fire element. Ketika seseorang melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, ia menjadi biasa dengan unsur api dan menjadikan pikirannya tidak tertarik terhadap unsur api. Now we're going back to 62. Ya. Rahula, develop meditation that is like fire. Rahula, kembangkanlah meditasi yang seperti api. For when you develop meditation that is like fire, arisen agreeable and disagreeable contacts will not invade your mind and remain. Karena bila engkau mengembangkan meditasi yang seperti api, maka kontak-kontak yang bersifat menyenangkan dan tidak menyenangkan yang muncul tidak akan menyerang pikiranmu dan tidak akan tinggal. Just as people burn clean things and dirty things, excrement, urine, spittle, pus, and blood in fire. Fire is not repelled, humiliated, and disgusted because of that. Seperti halnya orang-orang membakar benda-benda yang kotor dan benda-benda yang bersih. Tinja, air kencing, air liur, nanah, dan darah ke dalam api, dan api pun tidak ketakutan, terhina, dan jijik karena hal itu. Rahula, develop meditation that is like fire, for when you develop meditation that is like fire, arisen agreeable and disagreeable contacts will not invade your mind and remain. Rahula, kembangkanlah meditasi yang seperti api, karena bila engkau mengembangkan meditasi yang seperti api, maka kontak-kontak yang bersifat menyenangkan dan tidak menyenangkan yang muncul tidak akan menyerang pikiranmu dan tidak akan tinggal. Okay, let's go to the air element. What, friends, is the air element? The air element may be either internal or external. Sahabat, apakah unsur udara? Unsur udara dapat berupa internal maupun eksternal. What is the internal air element? Apakah unsur udara internal? Whatever internally belonging to oneself is airy, air, and clung to. Apapun yang internal bagian dari diri sendiri, udara, berangin, dan dilekati. That is upgoing winds, downgoing winds. Winds in the belly, winds in the bowels, winds that course through the limbs, the in and out breath or whatever else internally belonging to oneself is air, airy, and clung to. Yaitu udara yang naik ke atas, udara yang turun ke bawah, udara dalam perut, udara dalam usus, udara yang mengalir keluar bagian-bagian tubuh, nafas masuk, nafas keluar, ataupun lainnya yang internal, bagian dari diri sendiri, udara, berangin, dan dilekati. And that should be seen as it actually is, with proper wisdom thus. This is not mine, this I am not, this is not myself. Dan itu harus dilihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar demikian. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. When one sees it thus as it actually is with proper wisdom, one becomes disenchanted with the air element and makes mind dispassionate towards the air element. Ketika seseorang melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar,
Ia menjadi biasa dengan unsur udara dan menjadikan pikirannya tidak tertarik terhadap unsur udara. Okay, we're going back to 62, Okay. and that is 16. Oh. Rahula developed meditation that is like air. Rahula, kembangkanlah meditasi yang seperti udara. For when you develop meditation that is like air, agreeable and disagreeable contacts will not invade your mind and remain. Karena bila engkau mengembangkan meditasi yang seperti udara, maka kontak-kontak yang bersifat menyenangkan dan tidak menyenangkan yang muncul tidak akan menyerang pikiranmu dan tidak akan tinggal. Just as the air blows on clean things and dirty things, on excrement, urine, spittle, pus, and blood. And the air is not repelled, humiliated, and disgusted because of that. Seperti halnya udara meniup benda-benda yang kotor dan benda-benda yang bersih. Tinja, air kencing, air liur, nanah, dan darah. Dan udara pun tidak ketakutan, terhina, dan jijik karena hal itu. Rahula developed meditation that is like the air. For when you develop meditation that is like the air, arisen agreeable and disagreeable contacts will not invade your mind and remain. Rahula, kembangkanlah meditasi yang seperti udara. Karena bila engkau mengembangkan meditasi yang seperti udara, maka kontak-kontak yang bersifat menyenangkan dan tidak menyenangkan yang muncul tidak akan menyerang pikiranmu dan tidak akan tinggal. Now we go back to 26. Okay. Friends, just as when a space is enclosed by timber and creepers, grass and clay, it comes to be termed just house. Sahabat-sahabat, seperti halnya ketika suatu ruang dikelilingi oleh kayu dan tanaman menjalar, rumput dan tanah liat, maka itu disebut rumah. So too, when a space is enclosed by bones, the sinews, flesh, and skin, it becomes termed as just material form. Demikian pula ketika suatu ruang dikelilingi oleh tulang dan urat, daging dan kulit, maka itu disebut bentuk materi. If, friends, internally the eye is intact, but no external forms comes into its range, there's no corresponding consciousness engagement. Then there's no manifestation of the corresponding section of consciousness. Sahabat-sahabat, jika secara internal mata di dalam kondisi baik dan lengkap, tetapi tidak ada bentuk-bentuk eksternal dalam jangkauan pandangan, dan tidak ada kesadaran yang bersesuaian bereaksi, maka tidak ada manifestasi dari kelompok kesadaran yang bersesuaian. But when internally the eye is intact, external forms come into its range, and there is the corresponding conscious engagement. Then there is the manifestation of the corresponding section of consciousness. Jika secara internal mata dalam kondisi baik dan lengkap, dan ada bentuk-bentuk eksternal dalam jangkauan pandangan, tetapi tidak ada kesadaran yang bersesuaian bereaksi, maka tidak ada manifestasi dari kelompok kesadaran yang bersesuaian. The material form in what has come to be is included in the material form aggregate, affected by craving and clinging. Bentuk materi dalam apa yang telah muncul demikian termasuk dalam kelompok unsur materi yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan. The feeling in what has come thus is included in the feeling aggregate affected by craving and clinging.
Perasaan dalam apa yang telah muncul demikian adalah termasuk dalam kelompok unsur perasaan yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan. The perception in what has thus come to be is included in the perception aggregate affected by craving and clinging. Persepsi dalam apa yang telah muncul demikian adalah termasuk dalam kelompok unsur persepsi yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan. The formation has what has come to be are to be included in the formations aggregate affected by craving and clinging. Bentuk-bentuk dalam apa yang telah muncul demikian adalah termasuk dalam kelompok unsur bentuk-bentuk yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan. The consciousness in what has thus come to be is included in the consciousness aggregate affected by craving and clinging. Kesadaran dalam apa yang telah muncul demikian adalah termasuk dalam kelompok unsur kesadaran yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan. He understands thus. Ia memahami demikian. This indeed is how there comes to be the inclusion, gathering, and amassing of things into these five aggregates affected by craving and clinging. Dia dikatakan sungguh, beginilah bagaimana terjadinya kebersamaan, pertemuan, dan berkumpulnya hal-hal di dalam 5 kelompok kehidupan yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan ini. Now this has been said by the Blessed One. One who sees dependent origination sees the Dhamma. One who sees the Dhamma sees dependent origination. Sekarang ini telah dikatakan oleh Sang Bagawa, seseorang yang melihat kemunculan saling bergantungan melihat Dhamma, dan seseorang yang melihat Dhamma, melihat kemunculan yang saling bergantungan. And these five aggregates affected by craving and clinging are dependently arisen. Dan kelima kelompok kehidupan yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan adalah muncul bergantungan. The desire, indulgence, inclination, and holding based on these five aggregates affected by craving and clinging is the origin of suffering. Keinginan, kegemaran, kecenderungan, dan cengkeraman yang berdasarkan pada 5 kelompok kehidupan yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan ini adalah asal mula penderitaan. The removal of desire and lust, the abandonment of desire and lust for these five aggregates affected by craving and clinging is the cessation of suffering. Lenyapnya keinginan dan nafsu, ditinggalkannya keinginan dan nafsu akan kelima kelompok kehidupan yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan ini adalah lenyapnya penderitaan. When you understand this, at that point too, much has been done by that person. Pada saat ini juga, sahabat-sahabat, banyak yang telah dilakukan oleh biku tersebut. Okay, if friends internally the ear is in contact and no external sounds come into range. Sahabat-sahabat, jika secara internal telinga dalam kondisi baik dan lengkap, tetapi tidak ada suara-suara dalam jangkauan pendengaran. If friends internally the nose is intact with no external smelling come into range. Sahabat-sahabat, jika secara internal hidung dalam keadaan baik dan lengkap, tetapi tidak ada bebauan dalam jangkauan penciuman. If friends internally the tongue is intact and no external flavors come into range.
Sahabat-sahabat, jika secara internal lidah dalam kondisi baik dan lengkap, tetapi tidak ada rasa kecapan dalam jangkauan pengecapan. If, friend, internally the body is intact with no external tangibles come into range. Sahabat-sahabat, jika secara internal badan dalam kondisi baik dan lengkap, tetapi tidak ada objek-objek sentuhan dalam jangkauan sentuhan. If, friends, internally the mind is intact with no external mind objects come into range. Sahabat-sahabat, jika secara internal pikiran dalam kondisi baik dan lengkap, tetapi tidak ada objek-objek pikiran eksternal dalam jangkauan pikiran, and there is no corresponding conscious engagement, dan tidak ada kesadaran yang bersesuaian bereaksi, then there is no manifestation of the corresponding section of consciousness. maka tidak ada manifestasi dari kelompok kesadaran yang bersesuaian. If internally mind is intact and external objects come into its range, but there's no corresponding engagement, then there is no manifestation of the corresponding section of consciousness. Jika secara internal pikiran dalam kondisi baik dan lengkap, dan ada objek-objek pikiran eksternal dalam jangkauan pikiran, tetapi tidak ada yang berkesesuaian bereaksi, maka tidak ada manifestasi dari kelompok kesadaran yang bersesuaian. But when internally the mind is intact, external mind objects come into its range, and there is a corresponding conscious engagement, then there is the manifestation of the corresponding section on consciousness. Tetapi jika secara internal pikiran dalam kondisi baik dan lengkap, dan ada objek-objek pikiran eksternal dalam jangkauan pikiran, dan ada kesadaran yang bersesuaian bereaksi, maka ada manifestasi dari kelompok kesadaran yang bersesuaian. The material form and what has thus come to be is included in the material form aggregate affected by craving and clinging. Bentuk materi dalam apa yang muncul demikian adalah termasuk dalam kelompok unsur materi yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan. The feeling and what has thus come to be is included in the feeling aggregate affected by craving and clinging. Perasaan dalam apa yang muncul demikian adalah termasuk dalam kelompok unsur perasaan yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan. The perception and what has thus come to be is included in the perception aggregate affected by craving and clinging. Persepsi dalam apa yang muncul demikian adalah yang termasuk dalam kelompok unsur persepsi yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan. The formation and what has thus come to be is included in the formation aggregate affected by craving and clinging. Bentuk-bentuk dalam apa yang muncul demikian adalah termasuk dalam kelompok unsur bentuk-bentuk yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan. The consciousness and what has thus come to be is included in the consciousness aggregate affected by craving and clinging. Kesadaran dalam apa yang muncul demikian adalah termasuk dalam kelompok unsur kesadaran yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan. He understands thus, this indeed is how there comes to be the inclusion, the gathering and amassing of things into these five aggregates affected by craving and clinging. Ia memahami sungguh inilah bagaimana terjadinya kebersamaan pertemuan dan berkumpulnya hal-hal di dalam 5 kelompok unsur kehidupan yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan. Now this has been said by the Blessed One who sees dependent origination sees the Dhamma.
One who sees the Dhamma sees dependent origination. Sekarang ini telah dikatakan oleh Sang Bagawa, seseorang yang melihat paticca samuppada kemunculan bergantungan melihat Dhamma, dan seseorang yang melihat Dhamma melihat kemunculan paticca samuppada yang bergantungan. And these five aggregates affected by craving and clinging are dependently arisen. Dan kelima kelompok kehidupan yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan adalah muncul bergantungan. The desire, indulgence, inclination, and holding based on these five aggregates affected by craving and clinging is the origin of suffering. Keinginan, kegemaran, kecenderungan, dan cengkeraman yang berdasarkan pada lima kelompok kehidupan yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan, inilah asal mula penderitaan. The removal of craving, desire, and lust, the abandonment of craving, desire, and lust for these five aggregates is the cessation of suffering. Lenyapnya keinginan dan nafsu, ditinggalkannya keinginan dan nafsu akan lima kelompok kehidupan yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan ini adalah cara melenyapnya penderitaan. When you understand these points too, friends, much has been done by you. Saat Anda memahami ini, sahabat, banyak yang telah dilakukan oleh Anda. That is what the Venerable Sariputta said. The monks were satisfied and delighted in the Venerable Sariputta's words. Demikianlah yang dikatakan oleh Yang Mulia Sariputta. Para biku merasa puas dan bergembira mendengar kata-kata Yang Mulia Sariputta. Okay. Any questions? Ada yang mau bertanya? Karma that they make by keeping the precepts is a protection. Saya pikir mungkin ada karma dari masa-masa lalu yang mendorong, tapi menurut Bante, karma yang kita lakukan dengan menjaga sila bisa menjadi satu proteksi, perlindungan buat kita. I met somebody that was at Hiroshima when they dropped the bomb. Bante pernah bertemu seseorang yang ada di Hiroshima waktu dibom. He was not killed. Laki-laki itu tidak terbunuh. He spent his time keeping his precept and helping other people. Laki-laki itu menjaga sila dan membantu orang lain. He was feeding other people. It just so happens he lived in a place where there was a mountain. Dia memberikan makan orang dan dia tinggal di satu tempat di antara pegunungan. He was right at the end of the mountain, and because of that, when they dropped the nuclear bomb, it did not affect him. Jadi karena ada pegunungan itu menjadi penghalang waktu bom itu jatuh, tidak terkena sama sekali efeknya kepada laki-laki itu. Suaranya sis jangan agak kencang sedikit. Are males, do males have better karma than females, and what kind of precepts they broke so we become female? Oh boy. I wish you wouldn't have asked that. Bante maunya jangan ditanya begitu. Sometime in the past, men who have raped women are reborn as a woman.
Kalau pernah terjadi dulu di kehidupan lampau seorang laki-laki memperkosa wanita, maka bisa terlahir menjadi wanita. Whether men have better karma than women, you can both attain nibbana. Tidak menjadi masalah Anda terlahir jadi perempuan atau laki-laki, kita bisa mencapai nibbana. So I'm not gonna judge on whether men have better karma than women. Bante tidak akan menghakimi orang apakah karmanya lebih baik jadi perempuan atau laki-laki. At some time in the long past, all men have been women, all women have been men. Karena di kehidupan lampau, semua laki-laki pernah jadi perempuan dan semua perempuan pernah jadi laki-laki. So the karma is equal. Jadi karmanya sama. Okay? Okay. He said you are talking about that male was female before and female was male before. And in the status, usually they are differentiated that a male can become a monk, a female cannot become a bhikkhuni. Why? That's why he's asking. And in my monastery, women can become bhikkhuni. Di wiharanya Bante, wanita bisa menjadi bhikkhuni. No problem. Tidak jadi masalah. In the Theravada, they cannot. I'm not a Theravada monk. I'm a Suttavada monk. Bante bukan biku Theravada, tapi Suttawada. And that's only with Burmese and Thai. Itu cuma terjadi di Myanmar dan Thailand. There are bhikkhunis in Sri Lanka. Banyak bhikkhuni di Sri Lanka. So you can't say that it's Theravada. It is cultural. Tidak bisa bilang itu Theravada, tapi itu tergantung kebudayaan. Prejudice against women. Dan penolakan prejudis gitu terhadap wanita. And I absolutely do not agree with it. Dan sebetulnya Bante tidak setuju dengan hal itu. Ada lagi? Ya. Okay. No more questions. Share Samarita. Ya. Mari kita membagi jasa. May suffering ones be suffering free, and the fear-struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we've thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty powers, share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu.